ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. గణానాం త్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम. Sairam. We will continue with our Rudram chanting learning. We have completed up till 9th Anuvakam and we are starting the 10th one right now. We can this Anuvakam onwards, we will not be having that format we had from 2nd to 9, that is Trishati, Yaju and the Samhita. Here everything is Samhita Patha and there is no Trishati aspect here, and these mantras are called Rik. From 2nd to 9 they were called Yajuhu, now they will be called Riks. Okay. Now 2 lines will make one Rik. With this much information, we will continue to learn this Anuvakam. This Anuvakam has got few tongue twisters here and there. So today we'll be focusing only on the 10th Anuvakam. Sri Hari, please repeat after me. द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता. द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता. द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता. येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनाम् येषां पुरुषाणां येषां पशूनां येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनाम् येषां पुरुषाणां येषां पशूनां येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मरुमो येषां किञ्चन ममत्. मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. So Sri Hari, there Esham, that A is up. Ma romo Esham kinchana mamat. मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनाम् मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्. येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत्.
We'll go to the next one. Ya te Rudra Shiva Tanu Shiva Vishwa Bheshaji. या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतयानो मृडजीवसे शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् हिमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्चमसद्विपदे चतुष्पदे यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे. So here kindly note that sometimes some of us we end up chanting Samasadvipate Chatushpate, that is a wrong pronunciation, and this happens not very less, happens quite a few times. You will find that somebody is doing like that. Pate versus Pade, both are different. Here you are asking for good things to happen for the welfare of Dvipade, that is the two-legged ones, that is the humans. Chatushpade, the four-legged ones, the animals. So keep this one aspect in mind. As we go on, this particular Anuvakam will be involving this kind of requests, prayers to Rudra. In the initial one Anuvakam, number 1, there we have pacified Rudra, who is giving us our own karma phala. So we requested him, we prayed to him that he be benevolent on us and give us a chance to improve. And after that, once we have done that, then we go into a mode of seeing him everywhere. That is where our sadhana starts. We see him everywhere. And once
once we start seeing him in all the aspects of creation around us, then we go into this prayer mode where we ask for the welfare of ourselves, our families, our societies, and the whole uh, kingdom of the living beings. This is what this Anuvakam is dealing with. Before we go further, I thought maybe I will just add one of my thoughts here. We all do service in our Sai organization in various forms, various capacities. And here, this particular Rudra Pathanam, this Rudradhyayi, it gives us one opportunity to do such kind of service. So you have activities like going and giving food in the downtown and things like that in this country. But in this wealthy country, giving that food for needy ones is very, very good. But there is one more that is very important here, where all the family systems are different from than what we were in India, what we have learned in India. There is more loneliness in the society here. And that is creating a lot of unrest in people's lives. So doing this Rudram and asking for the peace of the whole society is a very great service, and it's a very, very great opportunity that we should all avail. So with that thought, we should go further and learn this Anuvakam. This Anuvakam, it says, just a couple sentences before we go further is, it says, "O Rudra, please take care of my children, my near and dear ones, and the strong people of this society." You see, it says, "Kshayadviraya prabharamahe matim." So you're saying, do not take away the strong ones who are protecting this society. So these are the kind of things this is the kind of tone that this particular Anuvakam has. So kindly, you can focus your mind in that direction, and that will be a big step in your Rudram learning and the sadhana. Okay, now we are going into the learning. We will do that Yathana Shamasadvipade Chatushpade again, and then we will complete the sentence. We'll do it in two parts in the beginning. Yathana Shamasadvipade Chatushpade. यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे Vishvam Pushtangrame Asminnanaturam. विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्. यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्. So for those who have been chanting earlier also, you may want to see if you already know this one, or if you do not know this, you may add this nuance to your chanting. That is, Yathana Shamasadvipade Chatushpade Vishwam Pushtangrame Asminnanaturam.
when you're doing that, some sentence like that, you can look at those spots where you have a word starting with a vowel. So here, asminnanaturam, a. Okay. And the one before that is got a dirgha. It's a dirgha swaram. Grame. Okay. There, you can do this. For the breath, it will help your breath control also, or your breath for chanting. That is, if you're running out of breath, you take a small pause there and then do it. It'll sound very nice. And quite a few people who are recording and all that, a good recording will be presenting these things very well. That is, grame, you do that little extension, and then very, very brief pause, very tiny pause. And then hasminnanaturam, it will sound very, very good. Yatha nashyamasad chatushpade vishvam pushtangrame hasminnanaturam. So when I did, by the time I came to that word grame, I was almost, my lungs were empty. I wanted to take a breath. So I just took a short breath and then asminnanaturam. Then it will not be noted. It will not be noticed by anybody. So that is one allowed way of doing things. Okay, we will go to the next sentence. Mridano rudrotano mayaskridhi. मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधी मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधी Shayadviraय namasa vidhemate. क्षयद्वीराय नमसा विधेमते क्षयद्वीराय नमसा विधेमते मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते. मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे. यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्यां तव रुद्र प्रणीतौ. पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्यां तव रुद्र प्रणीतौ. यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्र प्रणीतौ. Then we'll go to the next sentence. Mano mahantamutamano arbhakam.
मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्त भूतमान उक्षितम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम्. Correct the swaram there with the mana ukshitam, right? That last part. Mana ukshanta bhutamana ukshitam. मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो महान्त भूतमानो अर्भकं मान उक्षन्त भूतमान उक्षितम्. मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानोवधीस्पितरं मोतमातरम्. Let me repeat that one again. So here, when we are stopping, there are certain rules. I'm not following those traditional rules, but I'll just trying to keep it as simple as we can. मानोवधीस्पितरं मोतमातरम्. मानोवधीः पितरं मोतमातरम् मानोवधीः पितरं मोतमातरम्. So here, manovadhihi, ma naha avadhi, dhi, that you have to say correctly. If you say vadi, then it will change the meaning. Just for information sake, for those interested, vadha is to kill, vada is to talk, vadana is face. So like this, small little changes. Again, let me emphasize this little bit once more. Vadha, see the dha, vadha, that dha mahaprana is, when you use it that way, it is to kill. Vadana or vada, see here, that dha is becoming the, that the meaning is changing. It is becoming speak, to speak. Vada is to speak. Vadana, we are adding a na to that, then that is becoming a different word, face. So like this, there are minute changes which are causing change in the meaning. So you may all want to keep those things, keep those facts in mind, so that when you are chanting, you will stick to the things more with more focus. Okay, from next couple of sentences will be some Mahapranas. Kindly focus on those also. मानोवधीस्पितरं मोतमातरम्. मानोवधीः पितरं मोतमातरम् मानोवधीः पितरं मोतमातरम् प्रियमाणस्तनुवो रुद्ररीरिषः. प्रियमाणस्तनुवो रुद्ररीरिषः प्रियमाणस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानोवधीस्पितरं मोतमातरम् प्रियमाणस्तनुवो
तनुवो रुद्ररीरिषः मानो वधीः पितरं मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानो वधीः पितरं मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषी मानस्तोके तनये मान आयुषी मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीः अविष्मन्तो नमसा विधेमते हविष्मन्तो नमसा विधेमते हविष्मन्तो नमसा विधेमते वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु. So here is one more place which I can put across the pronunciation importance. That is the words Purushaghne. Arate Goghna Utapurushaghne. Goghna, that is, Ghna means to kill. Purushaghne, people. So here basically asking for
removal of untimely death. Okay, that is what you are praying for. Here, go ghna, like you have the word Shatrughna. Shatrughna is Rama's brother. He was very good at vanquishing the enemies. Shatrughna. So ghna is to kill or to vanquish. Now, if you say go ghna, now it is becoming that ghna is saying Agni kind of word. So you have to keep that pronunciation exactly how it should be so that you are not altering the meaning. आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च 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 देवब्रूह्यधा च रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छ द्विबर्हाः न शर्म यच्छद्विबर्हाः न शर्म यच्छद्विबर्हाः रक्षा च नो अधि च देवब्रूह्यधा च न शर्म यच्छ द्विबर्हाः रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः Next sentence. स्तुहि श्रुतं गर्तसदम् स्तुहि श्रुतं गर्तसदम् स्तुहि श्रुतं गर्तसदम् युवानं मृगन्ना युवानं मृगन्न युवानं मृगन्न भीमं. Let's do that word little elaborate because that's little bit of a tongue twister for few people. That's why भीमं भीमं भीमम् उपहत्नुमुग्रम् 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 भीममुपहत्नुमुग्रम् 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 स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम्
स्तुहिष्वपहत्नुमुग्रम् स्तुहिश्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः. So here one more place which you can be little watchful is Mrida Jaritre. So those of us who speak Indian languages, we know the word Charitra. Ja, Jaritra, this is the word. But Charitra, just one small aksharam change, Ja to Cha, or so it is going to change the meaning. Mrida Jaritre. Here Jaritre is transient, fleeting, and it is referring to the body, which is subject to change, subject to weakening and further destruction. Whereas Charitra is history. So here is another place where in the beginning, when I was listening to Rudram first, I was hearing it as Charitre, and also had a situation where I heard somebody chanting like that Charitre. So you may want to watch out. Now we will chant that sentence once again, and we will continue to the next sentence. मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः. मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः. परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरमघवद्भ्यः अवस्थिरामघवद्भ्यः अवस्थिरामघवद्भ्यः तनुष्वमीढ्वस्तोकाय 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 मघवद्भ्यस्
मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया तनयाय मृडया तनयाय मृडया अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भवा मीढुष्टम शिवो नः सुमना भवा मीढुष्टम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधं निधाय परमे वृक्ष आयुधं निधाय परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान कृत्तिं वसान कृत्तिं वसान आचर पिनाकम् आचर पिनाकम् आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि 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 परमे वृक्ष आयुधं निधाय परमे वृक्ष आयुधं निधाय परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि नेक्स्ट सेंटेंस विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्
यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन् यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन् निवपन्तु ताः निवपन्तु ताः निवपन्तु ताः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा सहस्राणि सहस्रधा सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः बाहुवोस्तव हेतयः बाहुवोस्तव हेतयः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधि तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि Okay, so that completes one round of this learning the 10th Anubhakam. Is anyone having anything to say, ask, or do you want to try chanting whatever you've learned so far? Okay, looks like there is nothing. Anything, any question, please feel free to ask. Okay, now let's do this. Looks like there is nothing from the other, no questions from anybody. So let's learn, let's do this, learn, lead and follow for the whole Anubhakam, and each one will be full sentence and little bit faster so we can keep the time also. A touch faster, not too fast. द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभिर्मरोमो येषां किञ्चनाममत् येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत्
या ते रुद्रशिवा तनुः शिवा विश्वा भेषजी या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते. Can you just repeat once more that mrida? Can you just do that one again? मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते. So Sri Hari, so when you're chanting the second time around, both the times you are doing mridha. So for some reason that is happening the second time, it's going wrong. So this is just one more way that we all make mistakes. The first time we do it correct, second time we do it wrong. How many ever times we do? So this mind is programmed like that for us. So you may want to, if you have said once correctly, you should not let your mind wander away, because the second time you'll make the mistake. So that is what happens to me also when I'm learning. If I make a mistake, I'm asked to repeat 10 times, 4 times, what depending on that situation. And the third, fourth time, I end up making a mistake. So this is one pattern which our minds work on. So I just wanted to bring that out. When you're learning, be careful each time. Be very, very watchful. We'll repeat that Mudano Rudro again, and then we'll continue. Mridano Rudro Tano Mayaskrudhi Shayadviraya Namasa Vidhemate. मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते
मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ नेक्स्ट सेंटेंस मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छ विबर्हाः रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः तु हि श्रुतं गर्तसदं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृणाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः मृडाचरित्रे
रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः. Let me repeat once again. परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः. परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरमघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडया. अवस्थिरमघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया अवस्थिरमघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव. मीढुष्टम शिवो नः सुमना भव मीढुष्टम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि. परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिध विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः. विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः. यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः. सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृधी. तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधी तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधी Right. That concludes our 10th Anuvakam learning for today, for this week. We will meet again in the next week. Let's conclude with the Kshama Prarthana. यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर. अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशन्मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर. अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष साईश्वर.
हरिः ओम तत्सत्. श्री साईश्वरार्पणमस्तु.